Huva huamenta kaikile mitakulu. Good morning everyone. How are you? For today's video, ako na pong i-share ang simple sentence nga atong ginabuhat para ma-practice ang akong dila o dili na ko siya malimtan, no? So, I would like to share to you, I have 2 empanada and I have this one, the coffee ko brown coffee. Okay? So, this is, in Finnish, minolaon kaksi. Kaksi empanada. Ja koppeko, kapit na mahurot, koppeko kavya. Okay? So, mo to siya guys, no? So, kung moingon po taog, mula o nalka. Mula o nalka. So, meaning to say, gigutom ko. And also, I am hungry. Anak ko nuhay, no? Sa English o Bisaya. And then, mingon ko og ganahan ko empanada o kining kape nga kopi ko. So, mingon na po ta guys og matukan empanadesta ya kopi ko kabesta. So, naa siya makabantay mo nga na STA ending guys, no? Kung ingon kag matukan. And also, tasa on